السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الأعزاء, نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir la collection électricité partie 1 de l'examen national, session de rattrapage juillet 2018. Physique, deuxième bac, option PC Bio. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice 3. Noté sur 4,5 points. Les bobines sont des composantes principales de plusieurs appareils électroménagers. Cet exercice a pour but de déterminer expérimentalement l'inductance des bobines d'un mixeur électrique ménager par l'étude de la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension et d'étudier les étapes principales pour la réception d'une onde modulée en amplitude, c'est-à-dire la démodulation. Les deux parties 1 et 2 sont indépendantes. Alors, on va commencer par la première étape, ou bien la première partie. Partie 1, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ascendant. يعني استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر صاعدة. Pour déterminer l'inductance d'une bobine, on réalise le montage expérimental de la figure 1 qui comporte un générateur de tension idéal de force électromotrice O, une bobine d'inductance L de résistance négligeable, un conducteur ohmique de résistance R est égal à 10 ohms, un interrupteur K. Voilà le schéma normalisé de l'expérience. إذا كيف ما كتلاحظوا هنايا عندنا un générateur idéal de tension, c'est-à-dire UPN est égal à E. إذا ما عطاوناش القيمة ديالو، ما عطاوناش لا فالور ديالو، ولكن ممكن نحددوها غرافيكمون. إذا هذا هو الإشكال اللي كيكون عند التلاميذ ما تيعرفوش يحددوا يعني لي دوني سور لو غراف. إذا بالنسبة voilà la bobine d'inductance L et voilà le conducteur ohmique de résistance R. À l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K et on suit à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, par exemple راسم تدرج ou bien l'oscilloscope ou bien un capteur de tension. L'évolution de la tension UL au bord de la bobine en fonction du temps. إذا هنا ممكن نستعملوا l'interface GX avec un capteur de tension intensité. وغادي نشوفوا avec l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Data Studio. إذا غادي ندير لكم واحد يعني la vidéo de l'expérience, on dira comme lien في la description de la vidéo دي اللي بغى يشوفها بالنسبة للمودulation et la démodulation. Le graphe de la figure 2 représente la courbe UL de T obtenue. إذا كما كتلاحظوا هنايا عطاونا تغيرات UL en fonction du temps. إذا كيف ما كتلاحظوا AT égale 0 AT égale 0 عندنا UL كيساوي 9. إذا إلا درنا لا لوا d'altitude de tension, AT est égal à 0, c'est-à-dire I égale 0, c'est-à-dire UR est égal à 0, كيبقى لنا UL égale E, c'est-à-dire AT est égal à 0, UL est égal à E est égal à 9 volts. إذا ممكن نخرجوا E هي 9 فولت graphiquement. إذا هذه غتعاوننا في سميتو في la réponse. Alors la première question, reproduire le schéma de la figure 1 et indiquer comment brancher le système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension UL. إذا هنا التمثيل ديال واحد الجهاز
يمكننا من تتبع تطور أو تطور التوتر بين مربطي الوشعة UL. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant électrique I de T traversant le circuit. Voilà. L'équation différentielle, c'est une question de cours, sachant que l'expression de l'intensité du courant électrique traversant le circuit I, voilà, on a I de T est égal E sur R F1 moins exponentielle moins T sur tau, ou bien moins R sur L. C'est-à-dire هنايا tau كتساوي L sur R. Trouver l'expression de la tension UL en fonction de T, IE, IR, IL. Quatrième question, calculer la valeur de la tension entre les bornes de la bobine à l'instant T est égal à tau. Tau étant la constante de temps. Cinquièmement, déterminer graphiquement la valeur de tau et déduire la valeur de L, l'inductance de la bobine étudiée. هنا غتخدموا العلاقة اللي فيها كتربط الطو مع L. Sixième question, calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à l'instant T est égal à tau. Aussi, c'est une question très simple et très facile. Alors, on commence la correction de la partie 1. Voilà le schéma de la figure 1. On va indiquer comment brancher le système d'acquisition pour informatiser, pour visualiser la tension UL. Alors, tout d'abord, on va représenter la tension entre les bornes de chaque dipôle. La représentation de la tension aux bornes du générateur. La flèche de la tension représentée dans le même sens de I, dans le récepteur et dans le sens opposé de I. Alors, voilà UR et UL. Alors, on va brancher les bornes de l'appareil de mesure tel que la voie branchée entre le conducteur ohmique et la bobine, et la masse de l'appareil branché dans l'autre borne de la bobine, tel que UL doit être supérieur à 0. دابا بغينا نشوفو moins UL غادي نقلبو هاد لي دو بورن وغادي يكون عندنا يعني moins UL. فهاد الوكا هذا حنا شفنا UL c'est-à-dire UL supérieur à 0. Alors, on passe à la deuxième question, équation différentielle vérifiée par I de T. Alors, d'après la figure 1, la loi de la difficulté de tension, c'est-à-dire UL plus UR est égal à E. Donc, la convention récepteur, elle a la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I, et UL est égal à L d de I sur d de T. Là, la bobine a une résistance interne nulle, c'est-à-dire égale à 0, qui est le terme là. Et là, on a l'équation vérifiée par I. On va avoir UL, on va avoir UR de la valeur de l'homme. Et dans l'équation 1 devient الأولى غادي تصبح عندنا L d de I sur d de T plus R fois I est égal à E. On va diviser par L. غادي نلقاو d de I sur d de T plus R divisé par L fois I est égal à E sur L. إذا هنا R sur L كيساوي 1 على الطو، يعني الطو كيساوي L sur R. دونك هادشي شفتوه في الكور خاصكم تكونوا عاقلين عليه باش تبقى bien sûr R هادي سي la résistance totale du circuit. On passe à l'expression de la tension UL. Alors la solution de cette équation est
de la forme I de t est égal E sur R 1 moins exponentielle moins t sur taux, il y a moins R sur L fois t. Alors, on a déjà l'expression de UL, les L d de I sur d de t, et on va faire la dérivée de I par rapport au temps. Déjà, les maths, la dérivée de exponentielle de U de X, il y a U' de X fois l'exponentielle de X. Donc, c'est la même chose. وغادي نلقاو بأن UL كيساوي إذا هنا بالنسبة لا ديريفي ديال إكسبونسيال موان R تي سور L غتعطينا هاد لو موان غادي ينزل لهنايا موان R sur L fois exponentielle de la même fonction, c'est-à-dire moins R sur L fois T, c'est-à-dire la dérivée de l'exponentielle de U de X. إذا غادي نلقاو finalement UL كيساوي E l'exponentielle moins T sur taux اللي هي moins R sur L fois T. مزيان. إذا quatrième question, la valeur de la tension UL à T est égale à taux. إذا حنا ديجا هنا هاد l'expression هادي فقط غتعوضو T égale à taux. إذا هنا taux هي L sur R. إذا غتعطينا moins T sur T. غتعطينا UL كتساوي E fois l'exponentielle moins 1. C'est-à-dire UL est égal E sur petit e. وكتعرفوا la valeur de petit e هي 2,7. دابا غيخصنا E. شنو هي la valeur ديال E؟ la valeur ديال E غادي نخرجوها graphiquement. عندنا ديجا قلنا بالنسبة ل AT égale 0 عندنا E تساوي UL plus UR. UR égale 0 لأن I تساوي 0. كتبقى لنا UL كتساوي E. إذا graphiquement غادي نجبدو أن UL كتساوي E كتساوي 9 الفولت. il faut faire attention. هادشي راه ماشي شي حاجة صعيبة، ستبان لكم. إذا UL كيساوي E l'exponentielle moins 1. إذا غتعطينا 9 ديفيزي بار 2,7 غتعطينا 3,3 فولت. هذا هو يعني لا طونسيون borne de la bobine à T égale à taux. يعني la tension UL décroît au cours du temps. إذا UL كتنزل ولكن I غدا وكتطلع. I كتطلع يعني كتمشي لان ريجيم ترانزيتوار puis كتمشي لواحد لو ريجيم اللي هو بيرمانون. إذا هنا بالنسبة يعني في لو ريجيم بيرمانون كتكون عندنا واحد إي اللي هي كونستانت. إذا هنا بالنسبة ل 5e question la valeur de taux. إذا ديجا شفنا حنا UL à T est égal à taux. إذا غادي كيعطينا UL كيساوي 3,3 فولت. إذا جرافيكمون غادي يعطينا غادي نجيو هنا غادي نحددو 3,3 فولت هنايا sur l'axe des ordonnées en volts. وغادي نديرو لا بروجيكسيون sur la courbe غادي يعطينا 1 ملي سكوند. إذا الطو كتساوي 1 ملي سكوند جرافيكمون. إلا درنا ميم شوز إلا درنا لا طونجونت هنايا غادي نلقاوها كدوز من 1 ملي سكوند. إذا on passe à la question suivante, le coefficient d'inductance L. Alors on sait que taux يساوي L sur R. هنا راه R total.
حنا في لو سيركوي عندنا بوتيت ار ايكال زيرو، داكشي علاش درنا ال سور ار. الوغ ال يساوي طو فوا ار، ار ديجا عندنا هي دي اوم، و الطو هو حسبناه بالميلي سكوند، غادي نحولوه للسكوند باش نلقاو ال بالأونري. إلا خليناه هكذا بالميلي سكوند غتلقى هنايا الميلي أونري. il faut faire attention بالنسبة لهاد لو كالكول هذا بالنسبة لي زونيتي، ما خاصكمش تطيحو في هاد البياج ديال لي زونيتي. ديما تعرف باش عندك واش الميلي سكوند ولا سكوند، و ال باش غتلقاها يعني واش بالأونري ولا بالميلي أونري. إذا ديما خاصك تشوف. il faut faire attention. Alors, on passe à la question 6, l'énergie emmagasinée dans la bobine AT est égale à taux. إذا حنا كيف ما تنعرفوا بأن on sait que l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, M est égal à 1 demi fois L fois I au carré. AT est égal à taux, I AT est égal à taux كتساوي 0.63 E sur R. إذا في هذه الحالة هذه يعني عندنا حنا ليكسبرسيون ديال إي. إذا غتعوض وغتلقى هاد القيمة هذه. عندنا إي هي إي دو تي، نجيو لهنا إي هادي إي دو تي. إلا عوضتي هنايا بتي بالطو غتلقى E sur R في 1 موان إكسبونسيال موان 1. وغادي تعطينا هنايا واحد ناقص واحد على أو، يعني غتعطينا 0.63. إلا حسبتي هذا 0.63 فوا أو سور آر. هاد أو سور آر هي يعني إي زيرو، سيتادير في لو ريجيم بيرمانون. إذا غادي نلقاو بلي أن افيك إي زيرو إيكال أو سور آر غادي نلقاو 9 sur 10 إيكال 0.9 أمبير. إذا هذه هي إي أتي إيكال أ طو. إذا غادي نعوضو هاد ليكسبرسيون ديالها إي أتي إيكال أ طو إيكال 0.567 أمبير. إي إل كيساوي 0.01 أمري. ابليكاسيون نيميريك غادي نلقاو لينيرجي ماغنيتيك إيت إيكال 1,6 في 10 moins 3 جول إيكال 1,6 ميلي جول. Et voilà la fin de la correction de cette partie. إذا ما تنساوش غندير لكم واحد لو ليان ديال لو تي بي ديال هاد المونتاج هذا، سيتادير ليتابليسمون دو كورون دون لا بوبين.